हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। समस्तଙ୍କୁ स्वागत। वेलकम टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। स्वागत। गुड इवनिंग। समस्ते आसी जाओ, जल्दी जल्दी स्टार्ट करियो आज इंपोर्टेंट सेशन को। सेशन नंबर पार्ट 9 पेडागोजी मैराथन रो आज इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट सेशन। गुड इवनिंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। समस्तଙ୍କୁ स्वागत। एक्सप्लोरिंग गोल्स यूट्यूब चैनल रे जो माने नुआ अछो सब्सक्राइब करबा को भूलिबोनी इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर dream job, for your target and to learn something. So କିଛି ଯଦି ଶିଖିବାର ଅଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ଗୋଲ୍ସ ରୁ କିଛି ଯଦି ମିଳିପାରୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ହିଟ୍ କରିଦିଅ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଅଲ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାसेस। ହଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚଳିବ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ବି କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି ଆଣ୍ଡ ଡୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ଗୋଲ୍ସ ଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କ୍ଲାसेस କରିପାରିବ ଜଏନ୍ କରିକି। ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ features are available like classes live ଯଦି live miss କରୁଛ recorded class ତା ସହିତ mock tests and study materials। for more details contact କରିପାରିବ ଦିଆଯାଇଥିବା WhatsApp ନମ୍ବରରେ। courses କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି you can see। ଦିଟା ଯାକ ସାଇ ଥଣ୍ଡା ବି ଜ୍ୱର ବି ଯେ ଟିକେ କମି ଯାଇଛି ଏବେ। so B.Ed entrance ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବ। କମ୍ବୋ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଲ୍ ଟିଟି ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂ ଏକ୍ସାମ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବ। ସିଟେଟ୍ ଓଟେଟ୍ OSSTT LTR JT RHT OAB ଯାହା ବି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ତମମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରିପସନରେ କଭର କରୁଛି ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ଗୋଲ୍ସ ଆପ୍ରେ। ସେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ ସର୍ଭିସ MA ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ ଟିଚର ଏଜୁକେଟର ଏସବୁ କୋର୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫର ଅଲ୍ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ OPSC OSSC O ट्रिपल एस। ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ପାର୍ଟ 9 आई थिंक କେତେ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ନମ୍ବର ଯିବା କୁହରେ ଏ ଗଧିଆ ଦଳ କହରେ କହରେ କେତେ ଦୂର ଯାଇଥିଲେ 350 ଯାଇଥିଲେ आई थिंक। ହଁ 50 ଯାଇଥିଲେ 51ରୁ କରିବା। ହଉ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ଆଜିର ସ୍କ୍ରିନରେ ଆସି ସାରିଛି, ଦେଖ କ'ଣ କରିବା। Which of the following does not need to be kept in mind while selecting the teaching method? ଦେଖ ହେଇଯିବ, ଠିକ ହେଇଯିବ। ଦେଖ 51 right answer। Which of the following does not need to kept in mind while selecting teaching method? Parents ର background କ'ଣ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର? पर्सनल डिफरेंस इंडिविजुअल डिफरेंस हमको दरकार। मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स हमको दरकार जानिबा। स्पेशल नेचर ऑफ द सब्जेक्ट सब्जेक्ट रो केमतिया नेचर अछि ताकू केमति पढैले छुआ माने बुझि परिबे। एवरीथिंग्स एवरीथिंग। 352 the example of asynchronous learning is yes friends, asynchronous learning that allows students to learn in their न करके at their own space, own own style कहि परिबा, own pace कहि परिबा, own pace and time। ओके ये होची बुझी जाओ, ये होची asynchronous learning। तो द एग्जांपल ऑफ asynchronous learning कोडा है परियो टेक्स्ट बुक हो।
କାହିଁକି? सिंक्रोनस लर्निंग हेले इंस्टांट मेसेजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंस्टांट चैट एटा अला एटा सेल्फ स्टडी भरा देखुन सेल्फ स्टडी टाइप रो लागुनी सेल्फ स्टडी रे एई जिंसो थाए रे ओन पेस एंड टाइम तमे निज हिसाब रे निज स्टाइल रे निज नीड अनुसार निज वे रे पढ़िबार जो सुजोग टा पाइलो सेटा होछि एसिंक्रोनस लर्निंग सिंक्रोनस नो सिंक्रोनस रे कोन हबो एपटे चलछि सेपटु चलछि एपटे मु पढौछि सेपटु तमे गुड इवनिंग कहि दउछ माने टेक्स्ट बुक कहि दउछ बा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहि दउछ एटा हला सिंक्रोनस एट अ टाइम ये भी चलछि सिंक्रोनस एसिंक्रोनस ओन पेस एंड टाइम रे छुआ को अलाउ कर दिया जाऊ से पढ़िबो दैट इज टेक्स्ट बुक ही आसीबो थैंक यू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंक्लूड्स गोटा ना एठी इवैल्यूएशन आसीबो रिमेडियल आसीबो डायग्नोस्टिक आसीबो तो सब आसीबो तो ऑल ये भी गोटा ठीक अछि प्रियंका गुड नाउ गुड ओके fluctuation in voice during teaching is an example of fluctuation of voice माने voice modulation रो कथा कहूछि ना voice modulation भलो जिंस गोटे ना केतेबेले हाई केतेबेले लो एज पर द नीड ऑफ द क्लास voice modulation ये को टीचिंग इज एन एग्जांपल ऑफ ये कार एग्जांपल यस एटी जेतले पढौछे ना टीचर जेतले पढौछि सेतले स्टिमुलस चेंज करूछि स्टिमुलस चेंज स्किल रे जीवो काहे कि वॉइस रो मॉड्यूलेशन होछि बा केतेबेले हाई केतेबेले लो केतेबेले मॉडरेट एज पर द नीड रिक्वायरमेंट हिसाब रे वॉइस रो पिच टाकू चेंज करूछन्ते टीचर राइट ए पिच 355 which of the following practices promote meaningful learning मीनिंगफुल लर्निंग को के प्रमोट करे वेरी गुड पनिशमेंट केबे भी मीनिंगफुल करिवनी कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट करिवो कंटीन्यूअस कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन करिवो कंस्टेंट एटा टिके मुश्किल लागला रे बा एटा टिके डाउट है दुई तीन अच्छे कांजे एटा कर दमा कन्स्टेंटली कंपेयर करिवो से दासबाबू को झियो कला तू काहे कि न कल से प्रधान बाबू को पुओ कला तू काहे कि न कल हबो कि ना डियर फ्लोरा ठीक अछि प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग principles of play way method of teaching हाँ the principle of fulfillment of desire, principle of unfolding of innate potentials, principle of natural instincts, principle of responsibility सब तो प्रिंसिपल तो भल लगेला कोन ठीक हे गला सब अरे फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर नियति प्रिंसिपल ऑफ अनफोल्डिंग इनेट पोटेंशियल बढ़िया नेचुरल इंस्टिंक्ट्स ओह इंट्रिंसिक मोटिवेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी ओह हो ए गुडे भल जदी सी करि दियो कर देलो सब सी हां एते जोर रे लागुतला हो 357 which of the following is not a key process through which meaningful learning occurs not a key process
मीनिंगफुल लर्निंग ପାଇଁ एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरिंग गोल्स କରିବ ହିଁ ନହେଲେ ହବନି। रिपिटेशन एंड प्रैक्टिस भी चलिबो इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन केवल एई जिनसटा बेसी सांघातिक अछि जोटा कि नॉट रे नॉट जेहेतु कहिछ ऑप्शन बी कर दवा सेफ रहियो ना कोन रे गौतम ठीक अछि जीवा। देखो in which teaching approach the textbook in the subject is considered as the storehouse of all the required concepts examples and exercise that are required for the teaching learning process। दीप्ति टेकिंग केयर कଣ भयंकर क्वेश्चन ହେଇଗଲା ଏଟା କି ଟିକେ textbook the textbook in the subject is considered as the storehouse the textbook centered constructivist तो नुह कहीं required concept of all the required concept example exercise are required for the teaching learning process तो textbook centered है जब constructive होगा learner centered नुह competency based होगा कि subject centered होगा कोटा होगा subject centered टा more appropriate होगा competency को भी एठी skill को भी एठी देखुनी ओके सुशांत देखियो subject centered हबो रे हाँ हौ केते नंबर सुशांत कहलो 357 कौन है एटा not a key process of meaningful learning केबे भी हबनी memorization rote learning द्वारा केबे भी हबनी तो rote learning is always negative घोषा पाठ एटा घोषिकी मने रखिले meaningful learning केमती हे परिबो तमे तो conceptual understanding तमरो आसीनी ना in which method of teaching students are placed in place of discoverers or inventors students are placed in place of discoverers and inventors जगह students मानक नहीं कि हमें को मेथड रे पढ़ाई परिबा तो ये डिस्कवरर इन्वेंटर्स अच्छे माने ये इंडिकेट करूची साइंस को साइंटिफिक को इंडिकेशन देला साइंटिफिक को जतबेले इंडिकेशन दउची सेतबेले आर्मस्ट्रांग को पळा वेरी गुड एच ई आर्मस्ट्रांग कोन देइथिले एच ई आर्मस्ट्रांग देइथिले ह्यूरिस्टिक मेथड तो ह्यूरिस्टिक मेथड इज द आंसर बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन ऋतु रश्मिता झरणा individual attention is important in the teaching learning process because heuristic method means heuristic माने डिस्कवरी रे जोटा रिसर्च करके हमें डिस्कवर करूने करिश्मा खान ठीक अच्छे बुझियाला तो individual attention is important in the teaching learning process because individual attention काहे की दरकार children develop at different rates and learning differently learners always learn better in groups individual attention ताले काहे की दवा ग्रुप रे जदी टीचिंग प्रेस्क्राइब्ड इट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कहिछि बोली हमें करिवा किछि कहिछि बोली करिवानी कोटा दरकार सेति पई करिवा कोन दरकार ताको देखि की करिवा एटी दरकार कोन जेहेतु डिफरेंट रेट रे से माने पढंती एंड लर्न डिफरेंटली सेति पई हमें कोन करिवा हमें इंडिविजुअल अटेंशन देवा ऑफर बेटर अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स टू डिसिप्लिन डिसिप्लिन हमको दरकार नहीं डिसिप्लिन इज नॉट मैंडेटरी हमर लर्निंग टा मैंडेटरी डिसिप्लिन परे आसे आगे लर्निंग आसे लर्निंग हवा दरकार डिसिप्लिन माने गोटे विभिन्न प्रकार डिसिप्लिन अछि एटी डिसिप्लिन माने चुप करके बसैबाटा नुह डिसिप्लिन माने ताको ठीक मोरल एजुकेशन दबा जदी अछि ताले ठीक अछि दबा किंतु बेटर अपॉर्चुनिटी दबो
इंडिविजुअल अटेंशन देले एटा भी नुहे। सो ए इज राइट आंसर। लर्निंग इफेक्टिवली हे परिबा केवल जेहेतु इंडिविजुअल अटेंशन दबा दरकार, जेहेतु डिफरेंट रेट्स ऑफ लर्निंग अच्छे और डिफरेंट लर्निंग स्टाइल अच्छे। देखो, थैंक यू वेरी मच फॉर द लव यू शो, फॉर द लव यू शावर नहीं कि वर्षा कर दउछ पूरा हार्ट रो। हाँ, हार्ट तो वर्षा होची हो। हो, देखो, व्हाट इज इन्वॉल्वड इन मल्टी सेंसरी टीचिंग? हो, ठीक अछि। The right answer होची adopting task to accommodate a range of learning styles। हबनी, एटा हबो परा। डी करतलो, multi-sensory teaching, adopting tasks to accommodate a range of learning styles। अच्छा, a variety of materials and resources that will be requested by different types of learners। कौन है ये? काहे की? हाँ, ए ही हबो, adopting task to accommodate a range of learning style। varieties of learning style ଅଛି ତାକୁ accommodate କରିବା ପାଇଁ multi sensory teaching ଦରକାର। ବୁଝିହେଲା କି? ତ ଏମିତି କିଛି କରିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମଲ୍ଟି ସେନ୍ସୋରୀ ମାନେ କଣ, ବହୁତ ଗୁଡେ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ୟୁଜ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ଆରେ ଆକୋମୋଡେଟ ଏ ରେଞ୍ଜ ଅଫ ଲର୍ନିଂ ଷ୍ଟାଇଲ। ମଲ୍ଟି ସେନ୍ସୋରୀ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ତମର କାନ ବି ଶୁଣିବ, ଆଖି ବି ଦେଖିବ, ହଁ, ତମେ ଟଚ୍ କରିପାରିବ, ଆକ୍ସନ କରିପାରିବ, ଫିଲ୍ କରିପାରିବ, ହଁ, ଥିଙ୍କ କରିପାରିବ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ସ ୟୁଜ ହେଲା, ସେନ୍ସୋରୀ ମଲ୍ଟି ସେନ୍ସୋରୀ ମାନେ ଯେତେ ଅଧିକା ସେନ୍ସୋରୀ ଅର୍ଗାନ୍ସ ତମେ ୟୁଜ କରୁଛ, ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ସ ୟୁଜ କରୁଛ। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲର୍ନିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଲଗା, କିଏ ଶୁଣିଲେ ମନେ ରହିବ, କାହାର ତାର ଶୁଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେ ଯେତେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଯାହା କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଶୁଣାଅ ତାଙ୍କର ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶିବନି, ଦେଖେଇକି ଶୁଣେଇବାର ଅଛି, କାହାକୁ କରେଇକି ଶିଖେଇବାର ଅଛି, ନିଜେ କଲେ ଯାଇକି ସେ ଶିଖିବ, ଇନଭଲ୍ଭ ହବ। ଏ ଭେରାଇଟି ଅଫ materials and resources, ବହୁତ ବଢିଆ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ that will be requested by different types of learners, ଏଇଟା କେବେ ବି ହୁଏନି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ ବାଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଲର୍ନର୍ସ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜ ଆଡୁ ହିଁ କରିଦବା, କେହି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି କାହାର କଣ ଦରକାର। ରାଇଟ୍? ତ ମଲ୍ଟି ସେନ୍ସୋରୀ ଟିଚିଂ, ଟିଚର ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବେ, ଏତେ ପ୍ଲେଣ୍ଟି ଅଫ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଏତେ ପ୍ଲେଣ୍ଟି ଅଫ ମେଟେରିଆଲ୍ସ, ରିସୋର୍ସେସ୍, ଭେରାଇଟିଜ୍, ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଥିବେ କି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା। ଯଦି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତମେ ଦବନି, ୟାର ମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ଯୋଉମାନେ କରିଛ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ ବାଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଲର୍ନର, ମାନେ ଲର୍ନର ଯଦି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନ କଲା ତମେ କରିବନି, ସରିଲା ତମର କାମ। ଆରେ ମତେ ତ କେହି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେନି, ମୁଁ କାହିଁକି କରିବି? ପାର ପାଇଗଲ। ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ପସିବୁଲ? नो। Which of the following forms a part of the assessment in learning centered approach to learning? तो कौन कहला लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच? लर्निंग सेंटर्ड कौन? लर्नर सेंटर्ड कौन? ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ କଣ? ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ପୁପିଲ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଯୋଉଟା କହୁଛେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ, ନାଇଁ କି? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ କହୁଛେ, ପୁପିଲ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ କହୁଛେ। लर्निंग सेंट्रिक हूँ लर्निंग आउटकम को जी देखुची अधिका, क्या देखुची? लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम माने एलो, एलो माने केते इफेक्टिवली लर्न करछे, हमर ऑब्जेक्टिव जहाँ अछि सेटा केते हमें सक्सेसफुली अचीव करि पारुछे, छुआ को केते पढ़ेबार अछि, केते तार आउटकम कोन आसुची, सेटा होची लर्निंग सेंटर बा लर्न केते करूची।
लर्नर टा पुपिल सहित रिलेटेड एटा टीचर सहित रिलेटेड ओके वर्तमान लर्निंग सेंटर्ड इज मोर अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ असेसमेंट लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच द peer and self assessment integrated as student and teacher agree on feedback time frames तो कौन होगा राइट आंसर feedback with time frames student and teacher agree on feedback time frame integrated assessment peer self assessment तो सब जिनस रहिले जाई कि हमें कौन लर्निंग सेंटर्ड करि परिबा बा इफेक्टिव लर्निंग हेई परिबो इफेक्टिव कौन हेई परिबो लर्निंग हेई परिबो और इफेक्टिव लर्निंग हेले कौन हबो बेटर एलो आसीबो बेटर एलो लर्निंग आउटकम which of the following guideline must a teacher follow for using cooperative learning method in the classroom cooperative learning method in the classroom ପାଇଁ କୋଉ ଗାଇडलाइन ଟାକୁ टीचर फॉलो କରିବା उचित कोटे फॉलो କରିବା ग्रुप्स कंपोजिशन कोथि ପାଇଁ କହିଛି ଏଟା କହିଛି कोऑपरेटिव लर्निंग ना कोऑपरेशन ପାଇଁ ग्रुप टा भलो should be heterogeneous आउरी भलो by mixing students आउरी भलो considering academic achievement sex race केतेबेले भी जेतेबेले भी ग्रुप କରିବା सेतेबेले हमें heterogeneous ग्रुप କରିବା heterogeneous ग्रुप माने कोन heterogeneous ग्रुप माने प्रतिटी ग्रुप रे अलगा जातिर अलगा अलगा जातिर अलगा अलगा रिलीजन रो पिला रहिबे अलगा अलगा सेक्स रो पिला रहिबे अलगा अलगा एकेडमिक अचीवमेंट रो पिला रहिबे डाइवर्सिटी रहिबो बढ़िया कथा समस्त समस्त शिखिबे किछि ग्रेड इन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशंस यस प्रतिटी छुआर कंट्रीब्यूशन कोन अछि ताको इंपोर्टेंस देले जाय कि तारो करबा पई इंटरेस्ट बढ़िबो हबनी कि एटा भी तो हबो ना कहीं हबनी कोलैबोरेटिव सोशल स्किल्स मस्ट बी टॉट कोलैबोरेशन आसीबो ही आसीबो modeled and reinforced regularly ठीक अछि रे तीनटा देखो राइट सुशांत 364 that helps students to do something specific to a discipline subject area of study मारी भी धर की प्रबल मार देवी आउ थर पढ़ information or knowledge that helps students to do something specific to a discipline subject and area of study procedural knowledge is the right answer मारी भी धरिक कहले काकू कहउचंती सुनंदा एबे मास्टरानी हे गले ना एबे आउ पचारिबे सेट काकू नहीं कि हां 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 तमे मास्टर को पाठ पढाइबो ना dash refers to information or knowledge that helps students to do something specific to a discipline subject and area of study friends କାହିଁକି କହୁଛି ପ୍ରୋସିଜରାଲ କାହିଁକି ମେଟାକଗ୍ନିସନ ହେଲାନି କଣ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିବ ମାନେ ମେଟାକଗ୍ନିସନ ତମେ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବ ତମକୁ ଏଇଆ ମାଷ୍ଟର ପଢେଇଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ଗୋଲ୍ସ ଯାଇକି ପଳେଇଛ କଣ ପଢା ହଉଛି ବୋଲି ଦେଖି ଦଉଛ ତମକୁ ସେ ମାଷ୍ଟର ଏଇଆ ପଢେଇଥିଲା ମେଟାକଗ୍ନିଟିଭ ନଲେଜ ମେଟାକଗ୍ନିସନ ଆନ୍ସର କରିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଘରେ ପିଲେ ହେ ମାର୍କ ମିଳିବ ବୋଲି ଏଇଆ କହିଛି ମାଷ୍ଟର
Hmm? Procedural knowledge କାହିଁକି something specific to a discipline, subject, area of study. The procedure ଗୋଟେ କାହିଁକି discipline କହୁଛି, subject କହୁଛି, study କହୁଛି, ଏଠି କହିଛି refers to information or knowledge that helps students to do something specific. କରିବ ନା, କିଛି କରିବା ପାଇଁ information knowledge provide କରୁଛି। କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ information knowledge provide କରୁଛି ସେତେବେଳେ procedural knowledge ହବ। procedure କରିବା ନା, to do something କହିଛି। conceptual knowledge ଠିକ ଅଛି, ତମ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ knowledge ଅଛି that is different। but ଯେତେବେଳେ help students to do something specific to a discipline, a subject or area of study କହୁଛି procedural knowledge କର, skill based, it's work oriented, okay, it is application oriented। ହଉ ରେ ଜାଣିଛ ସବୁ। ହଉ ତମ ମାଷ୍ଟର। which of the following method which of metacognition କୋଉଠି କରିବ, thinking about thinking, ଯେତେବେଳେ ନିଜର self analysis ଉପରକୁ ଯିବ, thinking about thinking, cognition about cognition, knowledge about knowledge, ୟା ବିଷୟରେ ଆସିଲେ metacognition କରିବ। indication ଦେଇଥିବ, question ପଢିଲେ ଜାଣିଯିବ metacognition indication ଥିବ question ରେ। anyway, which of the following method of teaching is not student friendly? ଧରା ପଡିଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ। କୋଉଟା student ମାନେ student କରୁନି, teacher କରୁଛି। teacher କୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି, demonstration method is not, it is demonstration is done by home। टीचर ना डिस्कवरी किए करे छुआ, प्रोजेक्ट किए करे छुआ, प्रॉब्लम सॉल्व किए करे छुआ। सो सबुठी बाकी तीनटारे किए किए अछि, छुआ अछि, सॉरी चाइल्ड। हाँ एबे छुआ लिखि देइतंदी। एनीवे किछ असुविधा नै छुआ लिखिले, ଆମ ଭାଷା ଆଉ। ତେଣୁ ଛୁଆ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଯୋଉଟା, ଛୁଆ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ସେଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କଭରି ମେଥଡ। Which of the following statement is not correct with respect to the learner-centered approach to teaching? Yes. Following statement is not correct with respect to learner-centered. Students learn passively. हाँ स्टूडेंट पैसिवली लर्न करती, कोठी କରୁଥିବେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଆମ ଗଧିଆ ଦଳ ତ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ। And they learn by doing. They learn through active learning. And performance indicates mastery of learning objective। ସବୁ हाँ କୋଉ ଟାଇପ ର ତମେ ଲର୍ନର ସବୁ, ମାଷ୍ଟରୀ ବାଲା ନା ଖାଲି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାର ଅଛି ଏକ୍ସାମ? କଣ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କଣ? ବୁଝ ଏଇଟା, ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଏଇଟା ରଖ, ସବୁବେଳେ ମାଷ୍ଟରୀ। ସିରିୟସଲି କହୁଛି, ଯୋଉମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ବି ଅଛି ଜବ୍ ପାଇଁ ପଢୁଛୁ ବୋଲି, ଯଦି ଭାବୁଛ ଯେ ମାଷ୍ଟରୀ କଣ କହିବା କଥା, ଖାଲି ଦେଖେଇ ହବା କଥା, ଖାଲି ଆମେ ତ ଜବ୍ ପାଇଁ ପଢୁଛୁ, it will be difficult to crack your job। ଯଦି ମାଷ୍ଟରୀ ବାଲା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବି ଟିକେ ଅଛି ନା, ଆଉ କେବଳ ବ୍ରେନ୍ ନୁହଁ, ବ୍ରେନ୍ ସହିତ ହାର୍ଟ କୁ ଲଗେଇକି ପଢିଲେ ସେଟା ମାଷ୍ଟରୀ ଆଣିପାରେ। ଜବ୍ ପାଇଁ ଯଦି ପଢୁଛ କେବଳ ବ୍ରେନ୍ କାମ କରିବ, ସେଥିରେ ହାର୍ଟ ଆସିବନି। ସୋ ଯୋଉ ଜିନିଷରେ କେବଳ ବ୍ରେନ୍ ରହିବ ସେ ଜିନିଷ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସହଜ ନୁହଁ। କାହିଁକି ହାର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ପଜିଟିଭିଟି ଆଣିଦିଏ ହାର୍ଟ, ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଗୋଟେ ଆଣେ ହାର୍ଟ। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କେବଳ ବ୍ରେନ୍ କାମ କରେ, ବ୍ରେନ୍ କାମ କରେନି। ବ୍ରେନ୍ ତ ୟେସ୍ ବ୍ରେନ୍ କାମ ତ କରିବ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର କଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ ପେଡାଗୋଜିରେ କହୁଛେ ନା, ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମ୍ସ ଫ୍ରମ ଦ ହାର୍ଟ which will play a big role
ହଁ ତ ସବୁବେଳେ ମାଷ୍ଟରୀ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିବା କଥା, ଜବ୍ ନୁହେଁ। This is a very detailed and specific plan consisting of intended learning outcomes, description of teaching learning strategies and activities, and actual tool for assessment of learning outcome. Very detailed, very good. ଏଠି ଆଉ ଟାଇମ୍ ନେବିନି ବେଶୀ ନା, ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ତ ଜାଣିଛ। କରୁନ ସିପନ୍, କିଏ ମନା କରୁଛି? ଏଥିପାଇଁ କାହାର ପରମିଶନ ଦରକାର କି? ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ତମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଅଛ କି ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଅଛ କି ଦଶମ ପଢୁଛ, ବିଏଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି କି, ପରମିଶନ କାହାକୁ ମାଗିବା କାହାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। Which of the following is not a part of unit plan? ଯଦି ଏଠି କେତେ ଲୋକରେ ପଚାରୁଛ? Which of the following is not a part of unit plan? आंसर तो यस ही देवे ना, बुझुଛ ସ୍ୱାତି। 368 ର right answer. List of co-curricular activities. List of co-curricular activities, not a part of unit plan. Right? यूनिट प्लान रे co-curricular activities कोड आसो, स्कॉलास्टिक केवल आसे, सब यूनिट्स आसे, टेक्निक कौन मेथड कौन यूज हो, appropriate methods of assessment सब यूज हो। हाँ देवानंद, गुड इवनिंग, हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे। A good school curriculum should agree with. A good school curriculum should agree with. A good school curriculum should agree with. Yes, good, 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 good. Exploring थाउ के goals थाउ, आंसर तो हुए केमती कौन लगी जाए से अलगा कथा, नहीं एक्चुअली कनेक्शन थाए। कहीं should agree with goals, purposes and interest of students, सब powerful interest of students अच्छे। इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अनुसार आमर गोल आउ पर्पस फिट करा जाए, आमर इवन सिलेबस को नीड ऑफ द कंट्री फर्स्ट आछे, नीड कोन, नीड ऑफ द टाइम, नीड हिसाब रे सब जिंस करा जाए। नीड को बेस करके कर देला परे तापरे सेकंड रे इंटरेस्ट को देखा जाए, जदि इंटरेस्ट नहीं भी जनरेट करबा को पड़िबो बिकॉज़ इट इज द नीड ऑफ द टाइम। इवन तमर इंटरेस्ट नथिले भी गोटे गोटे जिंस तुमको करबा को पड़िबो बिकॉज़ इट इज नीडेड, नीड ऑफ द टाइम। एबे तमरो जॉब करिवार अछि, मन कर तमे चाकरी पछरे पागल एबे, एबे चाकरी 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 किए बनै दो प्रभु मते टिके तार चाकर, नहीं कि ए चाकर बनिवार जो दौड़, चाकर बनिवा दौड़र आमे गोटे गोटे प्रार्थी, नहीं कि गोटे गोटे प्रार्थी चाकर बनिवा पई दौड़ीचे, नहीं कि ए जो जॉब पछरे गोड़ीचे चाकर चाकर चाकरी चाकर हेचे। तो एटा होची वर्तमान तमरो कोन नीड, नीड को नेकी तो इंटरेस्ट न तो बाया हे जीवो, तमे इंटरेस्ट तो सेही सर करिया को पड़िबो, न करूचो जदि भी ता हेले भी तुमको यू आर, यू हैव टू डू दैट। तो इंटरेस्ट जनरेट कर ही नहीं हो बुझছো ना नहीं, आपको जो 370। An emotionally broken child can be identified best by need driver goal directed behavior, yes।
नीट को लेके ड्राइव ड्राइव अरोजल ये सब आसिବ। इमोशनली ब्रोकन चाइल्ड को केमिति आइडेंटिफाई करिवो? किए करिवे? क्लास टीचर करिवे। क्लास टीचर हेडमास्टर थांता भी ताले भी क्लास टीचर ही थांता। इट इज डिफिकल्ट फॉर द हेडमास्टर टू गेट मेंटर टीचर थिले भी हेई पारियो। मेंटर टीचर नॉर्मली गोटे टर्मटा एते आसुनी वर्तमान पर्यंत यूज हेनी बट मेंटर टीचर कांसेप्ट आसुची आगो। ओके एनीवे हाउ ए टीचर कैन मैक्सिमाइज होम स्कूल कम्युनिटी? कंटिन्यूटी सॉरी कंटिन्यूटी होम स्कूल कंटिन्यूटी मैक्सिमाइज माने होम और स्कूल भीतर कनेक्शन टाको मैक्सिमाइज केमति करि परियो सेति पचार छै एते कतार कोन मिलिबो हमको ascertaining interaction of maximum parents with school children एटा हमर राइट आंसर वेरी गुड बहुत बढ़िया परिचय बहुत भलो एनालिसिस ए गुड हेड टीचर इज वन हु इज ए गुड हेड टीचर गुड भलो हेडमास्टर केमति हो understand principles of good administration and applies them strictly allows freedom to students and teachers loves discipline and does not compromise misconduct or misbehavior use flexibility in approach and work cooperatively with human touch it is ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଭଲ କଲ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢିଆ କଲ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ରହିବା ଦରକାର ଇନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବଟ୍ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର आराम से पढ़ो और आंसर करो based on the academic achievements of the students the group of students बने ଦେଇଛନ୍ତି below average average above average each group of students has three members and each member is from different category with respect to their academic achievement. The teacher asks the student to submit the assignment after 3 days. In this way, teacher is promoting. हाँ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ divides his class into three categories ହେଲା ତାପରେ ସେ ଗ୍ରୁପ କରିଛନ୍ତି each group of students has three members of each member in each from different category ଏଇଟା important ସିଏ average କରିଛନ୍ତି above average କରିଛନ୍ତି below average କରିଛନ୍ତି
ଆଗ ଡିଭାଇଡ୍ କଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଏଠୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଏଠୁ ପୁଣି ନେଇ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପରେ ଏବୋଭ ଆଭରେଜ ଆଭରେଜ ଆଉ ବିଲୋ ଆଭରେଜର ଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଇନକ୍ଲୁଜନ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡାଇଭରସିଟି ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଟିଚର ଇଜ ପ୍ରମୋଟିଂ କମ୍ପିଟିସନ ସ୍ପିରିଟ, ଡାଇଭରସିଟି ଇନ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଇନକ୍ଲୁଜନ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍, କୋଉଟା ମୋର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ହବ? ଡାଇଭରସିଟି ତ ଏମିତିରେ ବି ଅଛି, ମୋର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଇନକ୍ଲୁଜନ ହେଇପାରେ। Teacher asks the students to submit the assignments after 3 days. In this way, teacher is promoting inclusion. Diversity तो एमती रे भी थिला ना, inclusion in the class, diversity भी अच्छी, inclusion भी अच्छी। Creativity नुह, creativity टीचर कौन creativity promote कले ठीक, किसी उटे unique way करी था तो creativity आसान। Here it is inclusive, B is more appropriate। କହିବ ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଲାଗୁଛି। Inclusion रे ही diversity पढ़े आसो exactly। Which of the following is one of the ways by which a teacher can encourage thinking skills in children? Recognize the conditional nature of many thinking skills, encourage students to talk to themselves as they ponder, encourage transfer, emphasizing connections within and outside the topic given lesson. Very good. Which of the following is characteristics not expected out of a teacher of young children? କୋଉଟା ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନୁହଁ? କୋଉଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢଉଥିବା ଟିଚରର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନୁହଁ? ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ହବ, ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ମାନେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ। ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମାନେ ଟିଚର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହବ, କି ଗୋଟେ ବିଲିଫ ଅର ରିଲିଜନ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଟାଇପ ର ଥଟ୍, ମାନେ ରିଜିଡ ଥଟ୍, ରିଜିଡିଟି ଅଛି ଥିଙ୍କିଂ ରେ। Which one of the following strategy adopted by the teacher will not help in social development of children? सोशल डेवलपमेंट रे हेल्प करिवनी कोटा। देखो ग्रुप गेम्स रे सोशल हेबे माने मिसबे छुआ छुआ भितर। कल्चरल प्रोग्राम रे भी परस्पर परस्पर कल्चर को जानिबे, ऑर्गेनाइज डिबेट कंपटीशन हेले डिबेट करिवे, तर्क द्वारा मध्य शिखिबे। बट ऑर्गेनाइजिंग एसे कंपटीशन एटी कोठी हला, कोन सोशल डेवलपमेंट केमती हला, कोठी स्कोप मिलला, मिलला कि कोठी भी ना मिललानी। ऐसे लिखले पढ़ेले के का सहित कथा हेलेनी, सोशल डेवलपमेंट कोन हो? Concept of human growth involves, हाँ एसरे क्रिएटिविटी जଣା पड़िबो, राइटिंग स्किल जଣା पड़िबो, जेहेतु ओपन एंडेड क्वेश्चन क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग आसीबो, किंतु सोशल नुह। The concept of human growth involves
एनी क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन ह्यूमन बीइंग क्वांटिटी टा होची ग्रोथ सहित कनेक्टेड तेणु एनी क्वांटिटेटिव इंक्रीज क्वांटिटी रे जदि किछि इंक्रीज होउची वेट गेन करूची साइज रे बड़ होउची सेटा होउची ग्रोथ हाँ तो सी our right answer which one of the following is not a principle of child development child development रो प्रिंसिपल नुहे डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ भीतर फरक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी पूरा सिलेबस रे फरकटा टिके देखियो आउरी देखुचे तमे बारंबार टिके देखियो ग्रोथ हेले केवल क्वांटिटी कहले डेवलपमेंट कहले क्वांटिटी प्लस प्लस क्वालिटी ग्रोथटा ग्रोथटा लिमिटेड थाए लिमिटेड फॉर ए पीरियड माने एतिकी बड़ होला पर ग्रोथटा स्टॉप हो जाए किंतु डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग ना नहीं कि ग्रोथटा बेसिकली जेनेटिक जेनेटिक बेसिकली ग्रोथटा चाइल्ड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन हिज और जेनेटिक मेकअपटा एटा हितांता ग्रोथ पई जेनेटिकटा होची ग्रोथ डेवलपमेंटटा जेनेटिक भी जेनेटिक प्लस एनवायरनमेंट दुईटा जाक डेवलपमेंट को प्रभावित करे डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल प्रोसेस प्रोग्रेसिव एटा जमती पीओपी कहूछ डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल एटी डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ठीक अछि डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड चाइल्ड डेवलप एट डिफरेंट रेट्स डिफरेंट रेट बट सेम पैटर्न सेम पैटर्न रे डेवलपमेंट हुए सेम ऑर्डर रे डेवलपमेंट हुए किए पूरा निश दाढ़ी सहित जन्म होइनी नहीं कि ठीक अछि तो ऑर्डरली पैटर्न गोटे फॉलो करे बट डिफरेंट रेट्स कार कि आगे चलवा शिखी जाए कि लेट रे चले बट चलवा शिखिला परे ही दौड़वा शिखे बसवा शिखिवा परे ही ठिया हवा शिखे तापर ही चले जणे जणे बसी शिखि नथियो चली शिखि नथियो सीधा जन्म होला दौड़िछि सीधा मामू घर को पळेला कोण होला जे मामू घर जन्म होइतले निज घर को पळेला बाप घर को मुश्किल कथा एमके पळेबो जदी ओके व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट Child development is includes physical, social, personal, emotional, and cognitive development. It's correct. ସବୁ ଜିନିଷକୁ include କରୁଛି last question ଆଜିର in case of a few primary school children with learning disabilities what best action a teacher can take very good Priyanka बढ़िया लोपामुद्रा तरुण विश्वजीत झरणा चिरंजीव जयंती सविता ज्योतिर्मयी प्रकाश उषाराणी हेमराज राजेंद्र प्रज्ञा स्वाति अनालिसा अभिषेक रुचिस्मिता जयंती वर्षा प्रशांत दिव्य ज्योति सुनंदा सुभद्रा बहुत बढ़िया सोनाली अमूल कुल सोनाली बहुत बढ़िया अमित सिकुन स्वाति सुमित्रा
ऋतु, रोशन, अविनाश, आकाश, जयंत, नरेशा बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन समस्तଙ୍କର आज ଲାଇକ୍ ତ କରିଦେଇଛ ବୋଧେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଏ କରିନ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କରିବ ଲାଇକ୍ try to solve the problem on the basis of training received during his or teacher training program is most appropriate and right right ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା as per the training received by the teacher right sai shanti सुचिस्मिता ज्योतिर्मयी सहदेव अनु प्रकाश शिवस्मिता अनंत प्रज्ञा ज्योतिर्मयी संतोष कुमार धन्यवाद समस्तंको स्टे कनेक्टेड विद हेल्प यू एंड जो मैंने एप्लीकेशन रे जॉइन करना यू कैन जॉइन एंड जो मैंने लाइक शेयर करना कर दो एंड एप्लीकेशन रे जो मैंने जॉइन करिया को चाहू छ यू कैन व्हाट्सएप इन द गिवन नंबर हमर कोर्सेस जहाँ जहाँ अच्छी स्टेट गवर्नमेंट रो बीएड सीटी सीयूईटी आरआईई इग्नोर बीएड पाई मते प्रिपेयर करि परिबो at just 399 rupees सेमती कंपो सब्सक्रिप्शन ऑल टीटी एंड टीचिंग एग्जाम्स एलटीआर जेटी पाई सीटीटी ओएसएस टीटी ओटीटी पाई ओडिशा एजुकेशन सर्विस टीचर एजुकेटर पाई फाउंडेशन कोर्स तो ये सब कोर्सेस अवेलेबल अछि एक्सप्लोरिंग गोल्स ऑफ फॉर मोर डिटेल्स यू कैन व्हाट्सएप अस सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड स्टेइंग कनेक्टेड विद एक्सप्लोरिंग गोल्स होप यू आर प्रिपेयरिंग ग्रेट वेल डन keep growing keep glowing keep inspiring. Thank you very much for your active participation and your involvement, making the platform more enriched. Stay connected, take care, good night. Jai Jagannath.